पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। वतन? कौन सा वतन? कौन सी आजादी? कौन सी देश? Since childhood I learned India is a democratic country. জাতি, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষ এক। India is celebrating its 79th Independence Day. Its freedom, its glory. But প্রশ্নটা হলো, আমরা কি আজও স্বাধীন? Is this how freedom looks like? Because of the safety issue, we can't stay outside past 9 p.m. Because of the dowry issue, there is still domestic violence. The new India has corruption, poverty, discrepancy in elections, student issue, exam issues, and what not. Now in the name of freedom, rapists, murderers, and what not are roaming freely. And now, in the name of freedom, casing those who don't have a voice, who can't speak for themselves. हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। ধনু ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ছোটবেলা থেকেই শুনেছি, we pray for those who make sure every day that we are at home safely, and that's what make India beautiful. Be it Indian cricket team, women hockey team, football, chess, anything, whenever India won, different religion, different culture, different region, with so many differences, but we stand still together. That's why I feel so proud to be Indian. ধনু ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি।